पणजी आणि सीसीपी वाठारांतल्या बॅरिकेडांचेर कॅसिनोच्या जाहिरातींखातीर पणजेकारान कॅसिनो आड आरटीआय दाखल केल्यान पणजी शहराच्या महामंडळान परवानगी देवंक ना आणि कसलीच येणावळे एकठाई करूंक ना असे उक्ते केले. तसेच रस्त्याच्या आडखळींचेर अशा जाहिरातींखातीर गोंय येरादारी पुलिसांनी परवानगी देवपाचे न्हयकारला. ह्या प्रदर्शनांक कोणे अधिकृतताय दिली असो प्रश्न नागरिकांनी केला. जाल्यार पणजेकारान अधिकाऱ्यान बेगोबेग आभून उडोवपाचो उलो मारला. Against casino strongly condemns the taking over of our capital city Panjim by the casino industry. Casinos have occupied prime road space, footpaths and our public spaces. Even our view of the river is blocked by the huge casino hoardings and offices on the river promenade. When you enter Panjim, all you see is casino signage everywhere. So basically आम्ही निषेध करता की ही आमची पणजे सिटी आसा ती आख्खे कझिनोन घेतल्या, ऑक्युपाय केला. ते रस्त्यार बॅरिकेडाचेर ॲडवर्टिजमेंट, फुटपाथाचेर तेणी ऑक्युपाय केला. व्हडले व्हडले सायनेजीस आसा. आमी सिटीन एंटर करता आसतना ते सकलाचेर दिसता. मागीर बस स्टँडाचेर आमी आख्खे डिवायडर तेणी कझिनोचे घातला. सो ही सिटी कझिनोची सिटी अशे ॲडवर्टिजमेंट करता, ताजेर आमी निषेध करता. आनी हे फॉर इयर्स गव्हर्मेंट and the CCP have allowed the casinos free rein to use the city as they like. The casinos appear to be in connivance with the government by advertising in an illegal manner with the tacit understanding of the government and the CCP. So हे जे illegal advertisement चलता ते सरकार आणि सीसीचे पीचे तांकां कितें म्हणटा ते परमिशन अंडरस्टँडिंग आसा म्हणून हे चलता, नाजाल्यार हे रस्त्यार आसपाचें न्ही. नाव पणजेकार अगेन्स्ट casinos have decided to reclaim the capital city from the casinos. आणि one important step has been to file an RTI with CCP asking for data on casino advertisements on barricades and hoardings and the revenue received for these advertisements. ना इतली वर्सां आतां हे कॅझिनोचे बॅरिकेड्स आसा आनी आमकां सदां सांगता की हे रेव्हेन्यू सीसीपीक येता. सो आमी एक आरटीआय घातलेले सीसीपीक विचारपाक तेणी कितले परमिशन दिला बॅरिकेड घालपाक आनी कितले पयशे येता ते. सो ही हो आमकां रिस्पॉन्स सीसीपी कडल्यान आयला. आरटीआयचो हो रिस्पॉन्स आमकां सीसीपी कडल्यान आयला आनी सो दे सेड विथ we had asked question was number of casino advertisements on barricades in Panjim and CCP areas for which permission is granted location wise. वो आमचो प्रश्न आसलो and their answer is no permission has been granted by this office. मागीर दुसरी क्वेश्चन आसलो revenue collected from the advertisement from casinos of these as on barricades not applicable. म्हणजे की तेणी परमिशन दिवना जाल्यार रेव्हेन्यूय कलेक्ट करूं ना. मागीर आमी विचारलेले नंबर ऑफ कझिनो ॲडवर्टिजमेंट ऑन होर्डिंग्स अँड देयर लोकेशन फॉर विच परमिशन इज ग्रांटेड. सो रिस्पॉन्स आयला नो परमिशन हॅज बीन ग्रांटेड in view of the suo motu writ petition number 1 of 2007 and public interest litigation writ petition number 32 of 2011 pending before the Honorable High Court of Bombay at Goa. And next question, revenue collected from those advertisements on hoardings not applicable. which permission दिवना hoardinga, so no revenue has been collected. सो तुमी पळयात आतां की सीसीपीन तर हे ॲडवर्टिजमेंटाक परमिशन दिवना, बॅरिकेडाचेर ना होर्डिंगाचेर परमिशन दिवना आनी तांकां कांयच रेव्हेन्यू येना, जाल्यार हेंकां फ्री ॲडवर्टिजमेंट करपाक कोणे परवानगी दिली आनी सरकार कितें करता. सो in light of CCP's response to our RTI,
we met the Commissioner, Mr. Glenn Madera, on 16th March and pointed out the irregularities we have discovered. We brought the RTI to his notice and asked him to remove the advertisements as CCP had not given permission. He said he would look into the matter immediately and would also inquire with the police as barricades are generally put up by the police. So आम्ही 16 तारखेर कमिशनराक मेळपाक गेल्ली आनी त्या टायमार नाशिल्लो पूण मागीर तो आयलो आनी तो आमकां मेळ्ळो आनी आमी ही जी RTI इन्फॉर्मेशन आमकां मेळ्ळें तें आमी कमिशनराक दाखयलें आनी आमी म्हणलें की जेन्ना CCPन परमिशन दिवंकूच ना जाल्यार आनी एडवर्टायजमेंट CCP is responsible for giving permission. So तुम्ही तर परमिशन दिव ना जाल्यार हे सगळे एडवर्टायजमेंट कशे तुम्ही अलाव केले. सो ते इमिजिएटली तुम्ही काडपाक जाय. So CCP कमिशनरान सांगले I will look into the matter. I will also check with the police department की त्या police department puts up the barricades. So आम्ही डिसाइड केले की आम्ही वचून ट्रॅफिक पुलिसाक विचारून गेली कारण तेणी हे परमिशन दिला जाल्यार बॅरिकेड घालपाक. सो अ डेलिगेशन ऑफ पंजीकार अगेन्स्ट कझिनोज then met SP Traffic Mr. Shirvaikar, who categorically stated that the barricades with the casino advertisements have not been issued by them and they do not belong to the traffic police either. The department does have their own barricades with their logo displayed on it. Okay, so आमकां SP ट्रॅफिकान सांगले की आमी परमिशन दिवना आनी ताणें सरळ सांगलें एटलीस्ट हांव आसा मेरेन आमी केन्ना कझिनोचे हें घेवना एडवर्टिजमेंट घेवना आनी आमचे बॅरिकेड जे आसा ते आमकां हेड ऑफिसांतल्यान आमकां येयला तेतूर पुलीस लोगो आसता आनी ते बॅरिकेड जे आसा ते आमी डिफरंट पुलीस स्टेशनाक तेणीन धाडला म्हणून. आतां हे सगळें आमी RTI घालून लिखीत जबाब मागला कारण अशें रिटन आसल्यार बरें. मागीर जेन्ना आमकां पुलिसां कडेन रिस्पॉन्स मेळ्ळो की तेणी बॅरिकेड घालूना म्हणून एडवर्टिजमेंटाक परमिशन दिवना म्हणून आमी परत कमिशनराक वचून लेटर घातला आनी वी हॅव sought information from the police headquarters also. And we have written to the commissioner with these findings, demanding that since the barricades are unauthorized and illegal, they should be removed immediately. So ही आमची मागणी की ही जे barricades आसा with casino advertisement ते immediately CCP commissioneran काडचे. आता आमकां हो प्रश्न येता, why have CCP commissioners and governments in power over the years not checked on illegal casino advertisements? Okay, with this illegal and free advertising, the casinos have got enough privilege over the years. Why is the CCP hesitating to remove the barricades and the advertisements? This sounds suspicious and